Okay, good evening, student. Again, some question my voice clear अच्छे, no issue. Everything is clear. Thank you. तो आमर जंती मिशन 2026 रो पिले हम ऑलरेडी कंटिन्यू कर चलछ। तो आज मु तुमान सहित डिस्कशन करी जोडा कि साइमल्टेनियसली मु तुमान कहितली जे गोटे दिन टेस्ट हो, गोटे दिन पीओआईक्यू, गोटे दिन डिस्कशन। तो एही हिसाब रे हम चली। तो आज मु तुमान सहित डिस्कशन करिवि 2025 मसे आस्थिबा पॉलिट रो पीओआईक्यू। तार अर्थ आज धरकर पॉलिट रो पीओआईक्यू अछि माने काली ताले कोन हो ना सेट 4 बा सेट 3 रो डिस्कशन हो। दिने सेट डिस्कशन, दिने पीओआईक्यू डिस्कशन। तो ए फॉर्मेट रे हम चलबा जोडा कि 8 ओ क्लॉक जो क्लास टाइमिंग अछि, 7 ओ क्लॉक जो थ्योरी क्लास और राति मॉर्निंग टा होची कोन सीसेट क्लास। चलो, तो समस्त रेडी, एवरीवन रेडी? अच्छा, तो क्लास पूर्व जस्ट खाली कहि दउछि आफ्टर क्लास पर जो मैंने जॉइन करछो आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन रो रैपिड फायर जोड़ा कि स्पेसिफिक ए वर्ष प्रीलिम पाई हो किंबा तुमनकर जोड़ा कि प्री प्लस मेन बैच अछि। तो सितरी तुमनकर को सेक्शन को जीवो ना सब बैच रो गोटे फाइल अछि। जीएस1 को जीवो, जीएस1 रे लिखा छै 1000 पीवाईक्यू आरि भीतर तुम पाइ जिवो। ओके, जेमति इकोनॉमी रेटा अछि, पॉलिट रो किछि क्लास मु आगु करैथिली तो सेइथरे ए सब जिंस पाइबो। ओके, चल तो कंटिन्यू करिवा क्लास को। अच्छा, समस्त पीडीएफ शो होछि आज क्लास रो, समस्त शो होछि, नो इश्यू। अच्छा, क्वेश्चन को भलसे पढ़िबो, आंसर दबो, तरतर हवा नहीं। एटा होछि 2025 देखो। एबे मु आज तो मान सहित कोन डिस्कशन करी 2025 तो आ गोटे क्लास रहबो 2024, आ गोटे क्लास रहबो 2023। तो तीनटा ईयर हेला हमर नुवा फॉर्मेट अछि। तो जले पॉलिटी सरी जिवो से जगह मु स्टार्ट कर दियो ज्योग्राफी को 2025 2024 2023 एई बोली। तो एटा होछि 2025 रो पीवाईक्यू। चलो, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर आंसर दियो माने अकॉर्डिंग टू से वर्ष रो क्वेश्चन पेपर रो 16 नंबर क्वेश्चन थले। क्वेश्चन को भलसे पढ़ो, बी और सी। देखो, मु तुमको जो फॉर्मेट रे देई थाए, जो टाइप रे गोटे साइड रे थाए इंग्लिश, गोटे साइड थाए ओडिया। तो पिला माने को कोटा पढ़ी कि बुझिया पई सहज हो। जेमति सपोज जोटे ओडिया ओडिया रे पिला पढ़ी कि जल्दी बुझ दउछु। सपोज निम्नलिखित केउ भारतीय संविधान धारा जी कुहा जाउछि जे सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित आईन भारतर क्षेत्र मध्य समस्त अदालत पई बाध्यतामूलक। अर्थ यदि कहूछि जे लॉ डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट shall be binding on all court within the territory of India। जदि कौनसी लॉ डिक्लेयर करुछि सुप्रीम कोर्ट सेटा समस्त स्टेट मानकर विभिन्न हाईकोर्ट अदर जो कोर्ट मान अछि सबुठ एटा इम्प्लीमेंट हबो। ओके, यदि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करुछि एटा क्यों आर्टिकल मेंशन हिच मन रखिबो। एटा होछि आर्टिकल 141 बा हम कहि परिबा 141। दैट इज अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। तो एठी एडिशनल मध्ये हमें डिस्कशन करिबा जे आर्टिकल 131 कहा विषय कहे, आर्टिकल 131 कहा विषय कहे बा 131 कहा विषय कहे। कि कहबो आर्टिकल 131 कहा विषय कहूछि, 131 कहा विषय कहूछि। देखो, सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली तो सुप्रीम कोर्ट विषय कहबो ना। ओरिजिनल एंड एग्जीक्यूटिव जुडिशिक्शन। ओके, निगम, थैंक यू। देखो मन रखो ओरिजिनल जुडिशिक्शन, ओरिजिनल जुडिशिक्शन। अच्छा, आर अर्थ होछि जे जदि केबे सेंटर और स्टेट भितरे केबे कॉन्फ्लिक्ट होछि माने किछि मतभेद होछि तो सेही समय रे समस्त जिनिस को किए सॉर्ट आउट करिवो। हां, किए करिवो ना सुप्रीम कोर्ट करिवो। तुमे देखिथिबो एबे रिसेंटली बेंगल सहित बेंगल रे ईडी को नेकी भी बहुत सारा इश्यू क्रिएट हेतिला जोटा कि तमरो सेंटर और स्टेट भितरे। तो ए समस्त जिनिस को किए सॉर्ट आउट करिवो, सुप्रीम कोर्ट सॉर्ट आउट करिवो। जोटा कि मेंशन करा अछि आर्टिकल 331 जहा कमे कहै 331 बा हमें कहि परिबा ओरिजिनल जुडिशिक्शन बेली कहै छै। आर्टिकल 144 कोन तो जानिथिबो, आर्टिकल 144 हमें कथा कथर कहि 144 धारा लागि छै। अर्थ आम कहीपर आर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तर्थ तुम से टाइम लॉ एंड ऑर्डर सब किसी कहा अंडर थाए, सुप्रीम कोर्ट अंडर थाए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 145 145 क्या विषय कहूँ तो 145 क्या विषय कहीपर
मन जे कौन कारण सुप्रीम कोर्ट को पावर अच्छी से निजे लॉ तैयारी करि पारि ओके आमे कहि पर रूल ऑफ रेगुलेटिंग द रूल ऑफ कोर्ट हाँ थैंक यू रूल ऑफ कोर्ट बेली कहि परिबा जो जिनस मु तुम सहित डिस्कसन कली समस्त जिनसर एक्सप्लेनेशन मुझे रखी जमी आर्टिकल 31 क्या विषय कही ओरिजिनल जुडिसेक्शन तार तो गोटे स्टूडेंट को इजी हम सब जिन आंसर को सहज पाइबा जमी आर्टिकल 44 क्या 144 क्या विषय कहे आर्टिकल 145 क्या विषय कहे रूल फॉर रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीड्यूर ओके द कोर्ट एटा कहा को आर्टिकल लिखा है आर्टिकल 145 रे मेंशन करा जाय अछि ओके तो आई होप समस्त এটা বুঝি পাইলা कि ओही क्वेश्चन होची तो मे बी इन फ्यूचर तुमको एई सब आर्टिकल को लेकर क्वेश्चन पचारि पारे ओके चलो एबे सेकंड नंबर क्वेश्चन आर्टिकल नंबर 19 नंबर पॉइंट नंबर 2 चलो क्वेश्चन को पढ़ो देन आंसर दो क्वेश्चन को फास्ट पढ़िबो देन आंसर दो और एउटू फील करिवो आमे जहा सब पढुचे बा जो टॉपिक तुम मानको मु कहूची तो से सब जिंस ऊपर में पढ़ा हेची कि नहीं ओके बी हो आंसर देखिबो से कहिछु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट आंक भितर कोउटा को फंडामेंटल राइट अवेलेबल ओनली द इंडियन सिटीजन नॉट फॉर द फॉरेनर केवल भारतीय सिटीजन मानक पाई एटा एप्लीकेबल अछि नॉट फॉर द फॉरेनर किंतु फॉरेनर को पाई नुहे अच्छा तो एटा को बहुत तुम मानको क्लास में कहिछि आर्टिकल को आर्टिकल आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 आर्टिकल 19 आर्टिकल 29 बा 29 बेले हम कहछि आर्टिकल 30 ए समस्त फंडामेंटल राइट कहा पाई एप्लीकेबल अछि फॉर द ओनली फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया तार तो ये को आर्टिकल हम ना बी हम तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जोड़ा कि आर्टिकल 19 कह जाउछि इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया नॉट फॉर द फॉरेनर ओके तो आर्टिकल 15 क्या विषय कहे टिके हम रिकॉल कर दो कारण बाकी 14 हो 20 हो 21 हो एटा तो लिखा है ना आर्टिकल 15 क्या विषय कहे क्विक मोस्ट ऑफ मु डिस्कशन कला बेले हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ रे जिवा ओके रिलीजन हम माने नो डिस्क्रिप्शन कौन सी माने पर्टिकुलर तुमर जो माने एम्प्लॉयमेंट केस रे कहा जाउची ओके सेक्स जेंडर कास्ट रिलीजन कहा को हमें डिस्क्रिमिनेशन करबानी फॉर द ग्राउंड ऑफ कोटी हां एम्प्लॉयमेंट केस रे कहा जाउची 14 टा हां माने हां सॉरी एजुकेशन कथा कहूची एम्प्लॉयमेंट सोलो मु मिस्टेक कह देली 15 टा होची कोन ना तुमर एजुकेशन कथा 16 रे से जिंस रोची ओटा पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट कथा कहूची ओके 16 टा होची एम्प्लॉयमेंट अच्छा तो 19 गला 29 कोन आसु पिला 29 तो आउ थ्री कहि दोची कंफ्यूजन होबनी मो द्वारा मिस्टेक हला 15 टा होची तुमर होची कोन एजुकेशन एजुकेशन क्षेत्र में सेक्स जेंडर कास्ट एमती तुम मन रखिथो गोटे आम जजमेंट पढ़ी कहार मन अच्छे कह जे प्राइवेट कॉलेज मानक रिजर्वेशन रहिबो प्राइवेट कॉलेज मानक रिजर्वेशन रहिबो जोटा कि आर्टिकल 15 अंडर आम पढ़ी को केस थिला को केस रे थिला हाँ को केस रे जजमेंट रे कहा जायतिला जे प्राइवेट कॉलेज मानक इंदिरा गांधी ना टीएम पाई केस थैंक यू टीएम पाई केस रे कह जायतिला जे तुमर रहिबो को केस रे ना रिजर्वेशन फॉर द प्राइवेट कॉलेज रे ओके थैंक यू चलो तो आर्टिकल 29 का विषय कहूची और आर्टिकल 29 सांस्कृतिक शिक्षागत अधिकार 29 30 थैंक यू ओके माइंड गुड तो ऑलरेडी आम ये डिस्कसन करदे आर्टिकल 15 16 19 29 30 फॉर द सिटीजनशिप ओनली अच्छा तो ये क्या विषय देला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देखो मु तुम रिलेट कर पूर्व वर्ष जो क्वेश्चन सब अच्छी मु जो प्रैक्टिस सेट तुमको प्रोवाइड करोची रिलेट करोची एई टाइप आसुची कि ना जदि आसुची देन ट्रस्ट करियो ना सर जहाँ दौरान माने आम पे इफेक्टेबल हम ओके से कहूँ कनसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विषय कहया हमको कहिछ अच्छा मत को प्रथम स्टेटमेंट भूल होना ठीक हम ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ये सुनो तांको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति करा जाए एवं राष्ट्रपति खुशी समय से पदवी रही था दैट मीन्स राष्ट्रपति जेबे चाहे सेबे हटे देबे तो ठीक अछि तो एक ठीक अछि देखो एई गोटे जिनस तुम सब ध्यान देबो जिते बड़े करी जाऊ से हिसाब से एलिमिनेशन कर जाऊ तो एक ठीक माने ऑप्शन डी कैंसर तो ये जिनटा को यूज कर जिनटा सब यूज कर अच्छा 2 नंबर कौन आसला बिले
ଦେଖ ମୁଁ 2 ନମ୍ବର ପଢିବନି। ଦେଖ ଏଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟ୍ରିକ୍ ହିଁ ତମକୁ ଏକ୍ସାମ ରେ ସକ୍ସେସ୍ ଦବ। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପସନରେ 2 ଅଛି, ମୁଁ ଆଖି ବୁଝିବି 2 କୁ ଠିକ ମାରିବି, କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କ 2 ଅଛି ନା। ଏବେ 3 ଗ୍ୟାସ, ତ 3 କଣ କହିଲା? He must have qualified equivalent to that of the Supreme Court judge. Yes or no? ହଁ କି ନା? এটা ঠিক ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖ 3 ଠିକ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ସି କୁ ମାଇନସ କଲି, ଡି କୁ ମାଇନସ କଲି, ମୋର ଆନ୍ସର ଆସିଗଲା ଏ। ଦେଖ କେତେ ସହଜ ହେଲା, ମୁଁ ମାତ୍ର 2ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢିଛି। 4ଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ କେବଳ 2ଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପଢିଛି। ପ୍ରଥମଟା ପଢିଲି, ଡି କୁ ମାଇନସ କଲି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅପସନ 2 ଅଛି ମାନେ ମୁଁ 2 କୁ ଠିକ କଲି। ସେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନି। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କୋड, ହଁ ମାନେ ତୁ 4 ନମ୍ବର ଅପସନ କଥା କହୁଛୁ ତ? ଓକେ ଓକେ ଚାଲ। ହୁଁ। ମୁଁ ସେ 4 ନମ୍ବର ଅପସନ ବୁଝୁନି, ମୁଁ ତମକୁ ଶିଖଉଛି ଯେ କେମିତି ଆମେ ସବୁ ଅପସନକୁ ନ ପଢିକି ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର କରିବା, ସେ ଟ୍ରିକ୍ ଶିଖଉଛି। ତ କେବଳ 2ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଢିଲି, ଦେନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ କରିଦେଲି ଯେ ମୋର ଆନ୍ସର କି। ଓକେ আচ্ছা 4 নম্বরটা অলরেডি ভুল হব কাহিଁକି? ମାନେ ହେଇଛି ମାନେ ଯୋଉଟା କି କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ତୁମର ରହିଲା କଣ ତାଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ଯାହା କହୁଛେ, ମାନେ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ସାଲାରୀ ବୋଲି କହୁଛେ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହବନି, ଏଠି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହବ ଆମର ରିଅଲ ଆନ୍ସର। ଓକେ ବୁଝା ପଇଲା? ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରଉଛି ବା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍ ଦଉଛ, ଆମର ଏବେ ଯୋଉଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି, ତୁମେ ଏଇ ଟ୍ରିକକୁ ୟୁଜ୍ କର। আচ্ছা বাকি ସବୁ ଜିନିଷର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଠି ମେନସନ କରିଦେଇଛି ଯେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1 ଠିକ ଅଛି, 2 ଠିକ ଅଛି, 3 ଠିକ ଅଛି, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 4ଟା ଏଠି ଇନକରେକ୍ଟ ଅଛି। ଫିକ୍ସଡ ବାଇ ଦ ଏଠି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହବ, ଏଠି ଆମକୁ ମେନସନ କରାଯାଇଥିଲା କଣ ନା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମେନସନ କରାଯାଇଥିଲା, ନଟ୍ ବାଇ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। ଯୋଉ ବାଇ କିଛି ଦରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ମେନସନ କରିଛି, ଓରିଡବାର ନାହିଁ। ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25 ନମ୍ବର। 25 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ହବ? 25 ନମ୍ବର କାହା ବିଷୟରେ କହିଲା ନା 25 ନମ୍ବର ଆମକୁ କହିଲା which of the following pair correctly match regarding schedule of the Indian Constitution। Indian Constitution ର schedule କୁ ନେଇକି ମୋତେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି। चलिए क्विक स्पीड। रश्मिता ओके थैंक यू। अच्छा ଯଦି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ ଆଡକୁ ଯିବା, ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଫ ସିଡ୍ୟୁଲ ଇନ୍ ଆୱାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ କେତେ ଗୋଟି ସିଡ୍ୟୁଲ ଅଛି? ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଫ ସିଡ୍ୟୁଲ? ଆମର ଟୋଟାଲି 12ଟା ସିଡ୍ୟୁଲ ଅଛି। আচ্ছা 6 নম্বর শিডিউল আমাকে কাহা বিষয়ে কହୁଛି? 6 নম্বর শিডিউল আমাকে কাহা বিষয়ে কହୁଛି? 6th শিডিউল। ଜନଜାତି। ଦେଖ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି, ଏଟା ଭୁଲ ହବ କାହିଁକି ନା ଆର୍ଟିକଲ ବା ଆମର ଶିଡ୍ୟୁଲ, ହଁ ଶିଡ୍ୟୁଲ 6 କାହା ବିଷୟରେ କହିଛି ନା ଦେଖ ଆର ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ ଅଛି, କହିଛି ତମେ ଯୋଉ ଲେଖୁଛ ଏଟିଏମ୍, एटीएम ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର। আচ্ছা বিভিন্ন ট্রিক কি কি ইউজ করନ୍ତି কিଏ ସେ এএম টিএম ବୋଲି କହନ୍ତି। ଓକେ ଏଟିଏମ ର ସ୍କୋୟାର। ଓକେ ଏଟିଏମ ବୋଇଲେ ଏ ଫର ହଉଛି କଣ? ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଟି ଫର କିଏ ସେ ତ୍ରିପୁରା, ସରି ଏ ହଉଛି ଆସାମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏ ହେଲା ଆସାମ, ଟି ହେଲା ତ୍ରିପୁରା, ଏମ୍ ଡବଲ ଏମ୍ ନା, ଏମ୍ ଆସିଲା କଣ ଏମ୍ ଏମ୍ ଫାଷ୍ଟ ଏମ୍ କଣ ଆସିଲା? ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ। থ্যাংক ইউ। তো মনে রাখো এটিএম র স্কোয়ার। তো এখানে ওটা ভুল আসলা। 2 নম্বরটা কোন ଅଛି ନା 7th শিডিউল কହୁଛି কোন না ଅଛି ডিভিजन অফ পাওয়ার বিটুইন স্টেট ଆଉ সেন্টর, সেন্টর ଆଉ স্টেট ভিতরে পাওয়ার को डिवाइड କରାଯିବ। ओके थैंक यू। जो ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। আচ্ছা ଆମେ ଯୋଉ ପାୱାର को डिवाइड କରାଯାଇଛି କେତେଟା ପାର୍ଟରେ? ଆମେ ଯୋଉ ପାୱାର को डिवाइड କରୁଛୁ କେତେଟା ପାର୍ଟରେ? 3ଟା ପାର୍ଟ। थैंक यू। କଣ କଣ ଅଛି କହିପାରିବ? ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ଅଛି କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ଓକେ ତ ଏଇ ଲିଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, ଲିଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ କାହିଁକି ନା ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଗରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଏଟା ପକେଇବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେମିତି କି ଏଜୁକେସନ କେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି, କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କି ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ କି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ଓକେ ଆଚ୍ଛା କନକରେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ଆମର ଆଟମିକ ଏନର୍ଜି କାହା ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି? ଆଟମିକ ଏନର୍ଜି କେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି? यूनियन लिस्ट अंडर आसुची, तो एटा को ऑलरेडी टिके चेक कर नबो। जिबा क्वेश्चन नंबर 8, एटा तो ऑलरेडी हम आंसर पाई गेले, बट बाकी जिंस टिके डिस्कशन कर दवा। 8 शेड्यूल हमको कहा विषय कहछि बिले? 8 हमको कहा विषय कहछि?
ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବିଷୟରେ। ଆଚ୍ଛା ଆମର କେତୋଟି ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି? ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଫ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ? 22 ଆମର ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ କେବେ ଓଡ଼ିଆ ଓରିଆଟା ଓଡ଼ିଆ କେବେ ହେଲା? ଓଡ଼ିଆ ଓ ଆର୍ ଆର୍ ଆଇ, ଆଗ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖୁଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିଲେ 2011। ଏମିତି ଛୋଟ ମୋଟ କିଛି ଜିନିଷ ଆଡିସନାଲ ମନେ ରଖିବା। 9th ସିଡ୍ୟୁଲ କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି ବୋଲେ 9 ନମ୍ବର ସିଡ୍ୟୁଲ, 9th ସିଡ୍ୟୁଲ କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି? ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ, ସେ ଠିକ ଅଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ ଓକେ ଏକା ଜିନିଷ। ଏଠି ମେନସନ ବି କରିଦେଇଛି ଓକେ, ତ ଡିଟେଲ ଯୋଉ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ରହିବ ସେଟା ରଖାଯାଇଛି। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन को पढ़ो आउ क्विकली आंसर दियो। क्वेश्चन नंबर 36, अच्छा से कहा विषय कहूँ ना राजस्व विषय कहूँ। मुझे सब कही जिते पढ़ गोटे लेखा माइनस कर चलो ओके। अच्छा आम ये देखिले कौन, इट इज ए परमानेंट बॉडी एंड कैन नॉट बी डिजल्व, केवे आम तो डिजल्व कर नहीं। तो एक नंबर ठीक अच्छे, एक ठीक अच्छे ना सी माइनस, एक ठीक अच्छे सी माइनस। देख बाकी बाकी केस देख दुई समस्त अच्छे, दुई समस्त अच्छे मैंने 2 नंबर ठीक है, मतलब पढ़िया पड़ानी। अच्छा 3 नंबर पॉइंट को आस, 3 नंबर पॉइंट भूल अच्छे ना ठीक अच्छे, भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये ठीक अच्छे, तो ठीक अच्छे ए कैंसिल है। तो आइदर मो आंसर किए हम बी हम कि डी हम ना नहीं, इट इज द ही कैन बी डिजल्व बाय द इट कैन बी डिजल्व बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। मन को भूल हम, नेशनल इमरजेंसी टाइम रे आम क्या डिजल्व कर लोकसभा को डिजल्व कर किंतु राज्यसभा को नहीं। इमरजेंसी कथा कही भूल है, तो चार्टा भूल। तो हाँ इटी आउ गोटे बढ़िया जिन अच्छी पिले, जब तुम 4 को डायरेक्ट डिटेक्ट कर दौच, ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल, 4 पर एक आसला, एक एकटा कैंसिल होगा पर एकटा ठीक अच्छे ना, तो ऑटोमेटिक ये भी कटिज। ये आंसर किए पिले, ये आंसर किए 1 2 3, एक मैंने बी हम आंसर, मैंने 4टा भूल है माने इटी डी भूल हम, सी भी भूल हम ओके। मुझे उल्टा कहदेली, तो ये मोर आंसर कौन आसला ना बी है आंसर। चलो 1 2 3 एटा मेंशन कर देछि ऑप्शन सब। हां एबे आसला कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी में जहाँ कही था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी। अच्छा को सीएजी ए हम आंसर माने तुम्हें कहया कथा ए हम माने ए और बी ठीक अच्छे। देख साधारणतः मु जो क्वेश्चन को पढ़िली प्रथम तो ए क्वेश्चन रे किछि पिलांकर डाउट थिबो जे सर एक्चुअली ठीक हो कि भूल हो। देख जेतेबेले कबे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूछो, फील करूछो जे क्वेश्चन टिके डिफिकल्ट अछि, मु अंडरस्टैंड करि पारुनी जे एक्चुअली एटा भूल कि ठीक, तो ताको साइड करि कि आगु बुझिबा। ऑप्शन नंबर बी को, बी टा भूल अछि ना ठीक? से कहछि कंट्रोलर इन ऑडिटर जनरल इज द ओके हेड ऑफ द ऑडिट एंड अकाउंट। तो भूल अच्छे ठीक अच्छे, बी ठीक अच्छे। देखो जेहेतु मोर बी ठीक अच्छी, ताले ऑप्शन बी टी कैंसिल है फास्ट कथा ओके, इटी बी टा फास्ट कैंसिल है ओके। देखो से हिसाब से हम आगु बुझवा। तापर से कौन कहला सीएजी कैन बी रिमूव्ड, रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ, माने मो कहया था जे आंको हमें माने रिमूव करि परिया कि प्रेसिडेंट आंको रिमूव करि परिबे कि आपको प्रेसिडेंट आपको रिमूव कर परिबेनी। मन कह आपको रिमूवल के केउ प्रोसेस करा जाय, आपको रिमूवल इज इक्विवेलेंट टू कहा सहित समान होता है, सुप्रीम कोर्ट करो जज करो रिमूवल सहित समान होता है। तो सी टा एठी कोन आसला भूल आसला, जेते सी मो भूल आसला तो एठी एठी भूल गया ओके। पूरा क्लियर, देखो पूरा क्लियर।
अच्छा तो एबे आसे देखो एबे आसला कि से ना डी नंबर पॉइंट तो टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द सीएजी साल 6 ईयर मत कोटा भूल ना ठीक अछि एटा ठीक अछि तो एटा ठीक अछि माने मत देखो इठी इठी कोन आसीओ तले इठी सी हे जो आंसर देखो गोटे छोट जिनिस जे मते एठी कोन अछि मते जणा नाही मते आसिलानी बट बाकी जो तीनटा ऑप्शन अछि ताकू नेकी मु आंसर बाहर कर देली ताकू नेकी मध्य मु आंसर बाहर कर देली तो एटा होछि ओपीएससी वर्तमान पचारछि हाँ एटा ही ओपीएससी क्वेश्चन करछे जे हमको जहा जणा नाही ठीक अछि तो तुम खातिर जहा जणा अछि ताकू नेकी क्वेश्चन करो तो एटा भूल आसिला ए नंबरटा भूल अछि সেগুলো কন্ট্রোলার অডিটর কার্যকলাপ ঠিক ଅଛି ତ ମାନେ ଭୁଲ କୋଉଠି ଥିଲା এটা ঠিক ତ ଅଛି ତ ଓକେ ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଗଲି ଟିକେ ତମ ଅପସନ ଦେଖିଲି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆନ୍ସର ଏଠି କହିବା ପାଇଁ କ୍ଲାସ କରୁନି ମୁଁ ତୁମକୁ ଟ୍ରିକ୍ କହିବା ପାଇଁ କ୍ଲାସ କରୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା ଡେଭଲପ କରିବା ଦରକାର ଯେ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଭଳି ଆମେ ଆଟେମ୍ପ ନେବା ଦରକାର ଚलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ଦେଖ ଏଠି ମିକ୍ସ କରି क्वेश्चन ପଚାରେ ଏଠି ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦିଟାକୁ ନେଇକି क्वेश्चन କଲାନି ଏଠି ମିକ୍ସ କରି क्वेश्चन କର ଯେ क्वेश्चन ପଚାରେ ଦେଖ ଏଠି ଏଠି କେୟାରଫୁଲ ଆନ୍ସର କରିବ ସେ କହିଛି ଯେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆର୍ ଇନକରେକ୍ଟ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଟିକେ ଭୁଲ ଅଛି ଏଠି କରେକ୍ଟ ପଚାରନି ଏଠି ଇନକରେକ୍ଟ ପଚାରିଛି ମତେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ତ ଅପସନ ହୁଇଚ ଅପସନ ଇଜ ଦ ରଙ୍ଗ ତ ହୁଇଚ ଅପସନ ଇଜ ଦ ରଙ୍ଗ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କହୁଛ ବି ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୋର କହିବା କଥା ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଲେଖାଯାଉଛି ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ବି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଜଜ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଆକୁ ଠିକ କରିବା କାହିଁକି ଦ ୱାର୍ଡ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଦ ୱାର୍ଡ impeachment are not mentioned in our the constitution constitution mention ନାହିଁ but removal mention ଅଛି କଣ mention ଅଛି removal mention ଅଛି but the article is same but article is the same ସେଇ ground ରେ impeachment is as equal to removal କୁ base କରିକି ମୁଁ ଆକୁ ଠିକ କରୁଛି ମୁଁ ଆକୁ ଠିକ କରୁଛି ଯଦି ଇଏ ଠିକ ହେଲା ଅପସନ ଏ ମୋର କ୍ୟାନ୍ସେଲ ଅପସନ ଡି ମୋର କ୍ୟାନ୍ସେଲ କାହିଁକି ନା ମତେ କଣ ଦରକାର ନା ମତେ ଦରକାର ହଉଛି କି ସେ ନା ଇଏ କୋଉଟା କହିଲ ମାନେ ଭୁଲ କୋଉଟା ଦରକାର ଦେଖ ଇନକରେକ୍ଟ ଏଥିରେ ଅପସନ ସି ଅଛି ଅପସନ ସି ଅଛି ଅପସନ ଡି ଟାକୁ ମତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ମତେ ଅପସନ ଡି ଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଦେଖ ଏଠି ସି ଅଛି ଦିଟା କେସରେ ସି ଅଛି ମତେ କଉ କହିଲେ ଅପସନ ଡି ଟା ଭୁଲ ନା ଠିକ ଅପସନ ଡି ଟା ଭୁଲ ନା ଠିକ ଅପସନ ଡି ଟା ଭୁଲ ନା ଠିକ ରଙ୍ଗ ସେ କହିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଚାରପତିକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ପାର୍ଡନ ଦ ଜଜ୍ ଯେ ଏଟା ଭୁଲ ହବ ଦେଖ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ଯାହା ଫିଲ୍ ହଉଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଅଛି ତୁମକୁ କଣ ଫିଲ୍ ହଉଛି କାରଣ ମୁଁ ମାନେ ଭେରି ଅନେଷ୍ଟଲି ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖି ମାନେ ଜଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲି ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ରଙ୍ଗ ଅଛି ହଁ କି ନା ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଯୋଉ ସି କଥା କହୁଛ ଦେଖ ମତେ ସେ ପଚାରିଛି ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ସେ ଇନକରେକ୍ଟ ଅଛି ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଡି ଟା ହଉଛି ଇନକରେକ୍ଟ ମତେ ଡି କୁ ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି ତୁମେ ଯୋଉ ସି କଥା କହୁଛ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ପରେ ଚିନ୍ତା କରିବି ତା ପାଇଁ ପରେ ଚିନ୍ତା କରିବି ଓକେ ତ ପ୍ରଥମେ ଡି କୁ ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି ଏଠି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ସି ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ମିନିମମ୍ ଅଫ 100 MP ଆର୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ
ইনিশিয়েট দ ইম্পিচমেন্ট মোশন ইন দ লোকসভা, এটা ভুল না ঠিক? এটা ঠিক ଅଛି, এটা ঠিক ଅଛି। ଓକେ, ତ ଏଠି ମୁଁ ଏଇଠି ପୁରା କ୍ଲିଅର ହେଲି। ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି 100% ପୁରା ଦେଖ ଜଜ୍ କୁ ସେମାନେ ପ୍ୟାଡାଉନ୍ କରିପାରିବେନି, ଜଜ୍ କୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହେଇପାରିବନି। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ହଁ ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏ ଅପସନଟା ମୋର ଭୁଲ ଅଛି ବା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଟିକେ ଭୁଲ ଅଛି। ଆଇଦର ଓବିଏସଲି ତାର ଅପସନକୁ ନେଇକି କିଛି ଭୁଲ କରିପାରେ, କାରଣ ତମେ ଜାଣିଥିବ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଫାଇଲ କରିଥିଲୁ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରଙ୍ଗ ଅଛି ବୋଲି, ସେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ଆଉ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ତ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ହଁ, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଲେଖା ଦେଖ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହୁଏ ମାନେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଜଣା ପଡେ ନା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି କୋଉଟା ଆମକୁ ଠିକ କରିବା କି ଭୁଲ କରିବା, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦିଆଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଯୋଉ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକିରି କିଛି ପିଲା ଭାବିଲେ ଯେ ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି। ଅପସନ ସି ଇଜ କରେକ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଯୋଉ କହୁଛ ଏଇଗୁଟାକୁ ଠିକ ବୋଲି କହୁଛ, ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ସେ କହୁଛି ଇନକରେକ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଇନକରେକ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମର ଡି ଭୁଲ ଅଛି, ସିଟା କ'ଣ ଭୁଲ କି? ମତେ କୁହ, ସିଟା ଭୁଲ କି? ଯଦି ଭୁଲ ହବ ତାହେଲେ ଆମେ ସି କୁ ଆନ୍ସର ଦେବା। ଡିଟା 100% ରଙ୍ଗ, ଏଟା ମତେ ଜଣା ଅଛି। ମତେ କୁହ, ସେ କହିଲା ମିନିମମ୍ ଆମକୁ ଲୋକସଭାରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ 100 ସାଂସଦ ଆବଶ୍ୟକ ଲୋକସଭାରେ। ଏଟା ଠିକ ଅଛି। ଆମର ରାଜ୍ୟସଭାରେ କେତେ? ଲୋକସଭାରେ ଯଦି 100 ରହୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସଭା କେତେ? 50। ତ ଏଟା ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଏଟା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କେମିତି ସି କୁ ଆନ୍ସର ବୋଲି କରିପାରିବି? ଓକେ, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ତ? ଆଉ କାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ସେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ମତେ ଦରକାର, କିଛି ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି କୁହ, ଆମେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବା। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଠିକ ହେବି, କିଛି ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଭୁଲ ଅଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୋ ସାଇଡରୁ ଭାବୁଛି। ଚାଲ, ଚାଲ, ତଥାପି ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି ଡିଟା ଏଠି ଭୁଲ ଅଛି। ଦେଖ ଏଠି ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଦେଇଛି, ଏ କୁ ମୁଁ ଠିକ କରିଛି, ବି କୁ ଠିକ କରିଛି, ସି କୁ ଠିକ କରିଛି। ଓକେ, ଏଠି ଏଇଟା ହଉଛି ଭୁଲ ଅଛି। ସେ କହିଲା 50 ଜଣ ମେମ୍ବର ଇନ୍ ଦ କେସ୍ ଅଫ୍ ରାଜ୍ୟସଭା ଆଉ 100 ଜଣ ମେମ୍ବର ଯୋଉଟା କି ଲୋକସଭା କେସରେ। चलो, जी नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 98 आंसर को, क्वेश्चन नंबर 98। এটা অতি সহজ क्वेश्चन, ভেরি ইজি क्वेश्चन। सी थैंक यू। এটা পার্ট বিসি টি মনে রাখিও। এটি ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଡିସନାଲ ୱାର୍କ ଦେଇ ଦଉଛି ଆଫ୍ଟର ପିଡିଏଫ ପରେ। ପାର୍ଟ ଭିଆଇ କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି, ପାର୍ଟ ଏକ୍ସ ଟ୍ରିପଲ ଏ କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି, ପାର୍ଟ ଆଇଏକ୍ସ କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଏଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ଏଟା ଆନ୍ସର ହଉଛି ପାର୍ଟ ଏକ୍ସ ଆଇଭି। ଓକେ, ଯିବା ଆମେ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏଟା ବୋଧେ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର क्वेश्चन। चलो, ଏ ଦେଖ ପୁରା 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ଲମ୍ବା ଚଉଡା ଦେଖି ଦେଇଛି ଡିଲିମିଟେସନ କମିଶନକୁ ନେଇକି। ଦେଖ ପଲିଟିକ୍ସ ସବୁବେଳେ କେମିତି କରେଣ୍ଟକୁ ଲିଙ୍କ କରେ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଦଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ସେଇ ଫର୍ମାଟରେ ହିଁ ଦଉଛି ବିକଜ ଅଫ ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ମାନେ ହଁ, ହଁ, ପୁରା 4ଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପୁରା ଗୋଟେ ପେଜ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇ ଦେଇଛି। ହଁ, ମତେ କୁଆଡେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆମକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ କୁ ଯିବା। ମୁଁ ଟିକେ ତମକୁ ଅପସନ ବି ଶୋ କରିଦଉଛି, ଟିକେ ଲେଟର ମଧ୍ୟ ଛୋଟ କରୁଛି କାରଣ ବଡ ପେଜ ହେଇଗଲାକୁ ବି ଶୋ କରୁ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଅପସନ ସି ବୋଲି ଆନ୍ସର କହୁଛ, ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ 2 3 4 ଠିକ ବୋଲି କହୁଛ। ଆଚ୍ଛା, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଟା ଭୁଲ ହବ ନା ଠିକ ହବ କୁହ? ফার্স্ট কোড delimitation is a process of redraw the boundary of the Lok Sabha and state assembly। ভুল ঠিক ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଭୁଲ ଏଠି କୋଉଠି ଆସିଲା ଯେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଉଛି ଜନସଂଖ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀକୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସୀମା। ହଁ, ଏଟା ଦିଟା କେସ୍ ରହୁଛି ନା, ବହୁତ ତୁମର ଲୋକସଭାକୁ ବେସ୍ କରି ଆଉ ଷ୍ଟେଟ। ହଁ, ତ ଏକ ଠିକ ଅଛି। ତ ଏକ ଠିକ ଅଛି ମାନେ ମୋର ଅପସନ ସି କ୍ୟାନ୍ସେଲ, ଅପସନ ସି କ୍ୟାନ୍ସେଲ। ଏବେ ଆସ ଦୁଇ, ଦୁଇ କ'ଣ ଭୁଲ ହବ ଠିକ ହବ?
କ୍ୟାନଟ୍ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଏନି କୋର୍ଟ, ଏଇଟା ତମକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ତ ଯୋଉ ମାନେ କ୍ଲାସ୍ ନେଇଥିଲି କହିଥିଲି ଏସବୁ ଆମେ କୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି। ଦୁଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ଦୁଇ ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ଅପସନ୍ ବି କ୍ୟାନ୍ସେଲ। ଆଚ୍ଛା 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସ। 3 ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ ଅଛି ନା ଠିକ୍ ଅଛି? 3 ନମ୍ବର ଠିକ୍, 4 ନମ୍ବର ବି ଠିକ୍। ଏଠି ସମସ୍ତ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ, 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓକେ, এটা কমপ্লিট হয়ে গেল তোমার 2025 আসিথিবা পলিটির সমস্ত পিওয়াইক্যু পুরা ক্লিयर। মোর কহা কথা যে মু তোমাকে যে প্রাক্টিস সেট দৌছি এবে রেগুলার হলা যে দেখ গোটে জিনিস থাকে 100% রু মু সবুলে চেষ্টা করে 100 দেওয়া পাই, কিন্তু বেলে কোণ হুয়ে কিছু 10% মানে টিকে ডিলে, যেমতি কি আজ মর্নিং রে মু ক্লাস নেই পাইলেনি কিছু মেডিকাল ইস্যু ଥିଲା, তো বট আসিলা পরে সে ক্লাস কু নেই গলি মানে তোমার সহ লাইভ ক্লাস নেই। ঠিক সেইভাবে আমি সবুলে মাইন্ড সেট করিব 7টা বেলে থিওরি ক্লাস, 8টা বেলে তোমার আইদর পিওআইক্যু কিংবা সেট ডিসকশন। ए क्लास को केबे भी मिस करियोनी, कारण इथि बहुत जिनिस शिखबार अछि। पूरा क्लियर अछि समस्त को? पीओआईक्यू रो जो डिस्कशन हला, हाँ मैं एठी जिनिस कहया चाहूछि आज बहुत मो टायर्ड हे जाइछि आ 10 ओ क्लॉक रो क्लास को मो नेबार नाही, एटा काली मॉर्निंग रे निछि बला जो मैथ रो क्वेश्चन देथिरे काली मॉर्निंग रे निछि। पूरा क्लियर। ए पीडीएफ टा कोड पाइजिबो। हाँ किंतु काली मन को काली टेस्ट 3 किंबा 4 रो डिस्कशन हबो हला। काली तुम जो डिस्कशन अछि 3 4, तो सेते तुमको सार दो। ओके। अच्छा, तो जो मैंने जॉइन कर आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन रो से रैपिड फायर हो प्री प्लस मेन बैच हो जो कोसी बैच हो, ये अवेलेबल तुमको कर दिया। ओके, थैंक यू।